Felia ono a hongo furu mafa o maio kua vai lua le vasi imahina. Alfatu tau tau katakipe. Whakaosi e te waha ka inga ka mure mo wheala ke puri e tuiefia. E a whakapa apatu ki a koutou ne he koutou mau i tala no ai te lakangani malo i te angatunu. Ki te whakaosi lewa te tō waha a honge peko he konga ne a whakahatu i te whakahoa hoa mai ne ka mataaki e te angai whenua hoa mai ke i te poto te ako pēr tō whakaosi aki lewa i te uwhainga maari e. Peko te uwhainga taa ia e wheala ke tau mo te uwhanau tātou uvea mo futuna e mauri heni e olo ki Karetonia o ako ai. Ki tōna whakakatoa, ki tōna whakamatala mai, e tō whakatahi te awhiawhia ni, pēr mo neila, takatai, pēr mo te tūpulanga ani, ko Soane Paulo, muni ki hawhata. Ai ka inga, ki te uki i longo nou, whakaviri pē kai mauhinga, ko te pailate o te masini aia, e tō whakatahi pēr mo aporosio i futuna. Tō whangano ki aia, ko ia pēr mo te whae ani, ko Perenatita Vikena. E tau taka ka inga i funga o malama nei, e iai e whasinga nei, ala o le mauri whakamalama e tau sosaki ai, ti tau whiwhai whoki ai, ti tau anga o whakasoko, kae e tau iai whoki mo konga la ki le mauri whakalau maari o tātou. Ko ia ria ka inga kukaku ki ai, le no anga o whakawhalawe o tātou i laso nei, ka tau masau tawhito ai, ki le ia le mauri kautasi. Kautasi tawhito le nei, ka tau anga o whiriwhiri, ke tau masau ki ai, al kautasi nene ko whiriwhiri e se tinana peko se tupuna ma tātou a Perenatita Vikena ale nei kātou whakawhalawe ki ai. Whakapapātu kia koutou furi kain kātou me matamai laso nei e tau anga vavai whakatasi ale temi metasi o peko li ale mauri whaikole tātou mo le tinana le nei kātou whakatasi mo ia i le aso nei. Perenatita e whakamalo atu, malo whai alo mauri mo lau kātaki whalaki e whaikilo soa ri kaleta, ti malo whai whoki mo le noanga, o le tani mari e se temi ke tō whakawhalawe e. Iyo, malo a polo. I kau whakawhetai, ti kau te whakamalo la si whoki ki potu rene i o whila aki potu tamole. I le kuru whakataki o whakawaewae, a konga e aonga ki o tātou mauri. Ko ia e kau whakawhetai la si le usune i le kuru whia kaku mai, o whia iro mai ki le no angaloku mauri i loto whare nei. O uinga mo le kautasi o Maria. Kautasi nei te solo Maria api koutou Perenatita e tāpiki ki ai i le lakaganei ko se longo whakawhiawhia le nā ki le mauri whakalau Maria po le kesia katolika o tātou kai kauwhi whakalawlawe atu Perenatita. Anga mua whakamatala mai pena whiwhea ki kaku olo whawhinela ki le nā kautasila tai kaulongo na ke uru tautono o kaku mai whae ki le nei lakanga longo nganga ia ko ke no whae whae. Iyo, malo a polo. Ko konga rene e ke whakalawelawe ki aila, na e maa auki na kauru tau tonu ki ti solo Maria. Kai si kau maua ia fuaruk whetu rei na kauru ai ki aila. Kai kau maa lama ki whetu na kauru ai ki ti solo Maria, ko kau wari tuptasila. Ko lo nano anga rene, i temi koi mauri ai a luk tamana, o kumatua, na whine iki de pati a Petero ki te au. Luk ta ine, tio mai, e takala wha i kai ke anga wafa aso kautasi o uruki ai. Ko ti solo, mo whaasua, tari ko whaasua whoki na saariri e temira na maari aero na tataki mai e la tua laku atu tura. Tina uruau o taka i whaasua la. Ko le aso na soko ki poi o sangata Petero sanere, ti kau ano iai, a periri. Si kau ma o whoki le whetu re na kau ano iai. Ano ki poi, ti kau naka ki ngā e kersia i kiri o sangata Petero la, o taka saare iai. Ti o ki na iai o ria, ngā koruse e te kilo whatatala. Si angala woto o ngā korusela, ko le au ki tā po ona no foi ere nā lakanga laku Maria iwe, his whang Maria kai aman ngā korusela mo oku, o aura mor korusela. Ko le nā laku au mor korusela, tia ke mai loa i loku loto, ke kauru la ki tisoro ria o Mariala. O urua i au ki tisoro o Mariala, o kaku mai ki rene lakanga kau no fua ira. Are ne ku kaku mai o fi ire mai, ki re ano anga o loku mauri i re kautasi o Maria. O taru ki e me le aso le nana ke urua ki kautasi Perenatita i lau anga whakaanga ki lau mauri le e ies whetongi? Iyo, malo a polo.
kone e furi o tau mauri, e no fo fai tātou taki tau toka tasi, kai tau matala fai ki anu anga o ne ai tau anga o mauri i. Mo ne ai tau anga o fai ngai i le malama o tātou ki whininga lole ariki, mo ne ai le esi malama tātou ki ai. Kai longo i ai e au e Apollo i anu anga o mauri mativa al malo whare nei, le esi ma whanau. E ia konga e fai ngata i al maurila, e fai fai o ma wa kore ti se la veo ki lo ku avanga ka e tuku mai fe au ki te ia kon ma fai kore ka fai che fai lo ma fai kore ku ano lo fa kau ki ria fa singa ka ki ai e mativa ia al malo to fale fai ngata ia al mama urira e tuku fai au yo ma fai kore ana ko nga furira ti ko fine ngalo le ari ki Apollo le stuk fa taviri mai ia ire na fa temi to fai kore aira ka ia fai de la kanga pe ko la ku ano ria ki kolo ala ko la ku ano ki se ka inga se lo to fale se angale na kaingala o sori maro ne alfa ki te au. Whakamanu ia mai lo kuma urila. Ti longo ia whai o le nartemila, e ia ane ke se longo ia au, ko la whai kore ria na kau anga tau whai lo kulo tu wharela. Ale nei, tari e longo e pati rau longo ia ure sakina ke au fia fia au. Ti ake ma emo lo kua loto ki temi ria lo whai korela. Ale na konga ria e lave ki te au, muka alo fastas ki te aura. Ti kau anga lo ilo ia, ko ta piki ki le ariki, mo na tinana kumaria, ko ne ma uinga ai ka ke kole fua mo le loto ka le se la mula mu fai le ngutu ka nga anke sa fa ia amata pela tita matala fai ki ala to furi kol kai nga mata mai la sonei kol kautasi e nga pe kautasi furi o fai la pele ne kautasi o ta masau ki ai e ia fai o koto maua e koto anga faksok si amana ki au ku matala furi fai la to kol kai nga ki ai e fe ki pena tita ana maua ko toula mo le nei foki la kanga fai ngata ale nei foku to no fune ai fela ve mo to masaki ku skoi ma fai ale ia ko to fatasi ki ngane ala fatu tu ke ko to no fai ko to ma uana e fe ki lo faksoko ko na ma uala ile ne te ma poponor yo malo Apollo ko kongare na le ia uinga mo le kautasi ma to ki mo to ma u fa kautasi esa ele mai fa ma te temire ele ki ai ni visi mo ta o lo tato ma uri ile ne kongari o ta masakila e pati mai fa ko le urua ki dominika e misa ma te feria ono si fa mama ele estonaki si mo le astapura e tu e ma te o de teu Maria na aso e torula mo te anga fa anga teu Maria si ka pau yes konga e tonu ila to aso fa tu o ma te fa mama si tu ku ke fono ria la te wala kautakira ko ria almasinala e mo te fa mama ki ria ngane koria ngane ara ka kore ni lo temire ne ku fainga ta ai lo ria feno sa ale la Apollo e fakalongo fa e ki tu ir cristiano lo na lo to fale tari eskoina tu sa ai fuk tak takira yo ni lo to falela o faka iro ano anga la mo to maurira ka ku matala fa imato ki ano anga lo mato mauri I kautasi o Maria ko kautasi o Maria kono na asoria e tonu ke fai yo mo to ma o fai kolela ke tas fai kole fa imato na lo to fale ke tu fa ka inga ku tuku alo na mauri mo na fana ki Maria ko le asore ko feria fala ko le aso fai kole aia ti Maria fai kole fa ilo kitalo to fale na no fa Maria e mukita mo e tu wala no fa mukita ia kai fakatasi sa ele fu ila konga ke la ko Mariela tari kon ma ua yori ma uri tataura ko la fa singa ko fa fela akida ke no fakatasi ke matala foki e ai akautasi no foi akita ko na le ngai Apollo la fatatariatu I la uvesiri rena ke anga tuku maira. To viki whakawheta I mua, viki ki lo tātou tinana, le whawhine tupu manu ia. Whakamalo atu pena tita, malo le no anga o kataki ti mo le whai whakamatala, kai kainga katoa na mo matamai, ko le nā le no anga o le katoa atu o le mauri, kautasi, tia solo o Maria alei na whanake ki ai a pena tita milona koi iki o kakumai ki le teminei kua tau whakatasi ai whakatasi I le potule nei o le televisio ke manu ia whare soko atu pena tita o le mauri o lo kautasi le nei tia watu ai mo ma alofa kia koutou furi e tāpiki ki kautasi o tia solo I le lakanga nei whilaki ai timola ke kautasi ka inga tau uwe mo ftuna mo koutou me tai atu ko ma alofa atu. Moka soko mai le whakasala. Si tufa karasia peia apolosio pe mosi faeani ko pelenatita. Kainga mo te fualawa e he aluanga pe mo hatatu filongui I te lakanga ani ko mato whakawhet koto ke tō taranoa inumea.
Mai te foyer o ve muftuna i magenta ko whakapapatu ka inga mata mai televisio i te awhiawhini. Tō whakatai o nge peko ko ngane o whakahatu te kamata pēa mo te potu ani o Naila takatai o whea pēki te whaai ani o Sone Paulo muni kia whata. Naila ko whakapapatu ki a koe i te awhiawhini malo tau kātaki. Pēa malo whuki pēa mo tau sia ki maua ka ke whakaku mai ki te whakaawhiatara noa. I whoki malo mareni ves kataki pē, whea pēki o tuanga ane ngā ue i te awhiawhiani malo pesak tō kataki. Sone Paulo muni kia whata ko whakapapatu i te awhiawhini malo tau kātaki. Pēa malo whuki pēa mo tau whakawhaingafua i te kore a tala noa. I whoki, malo i Maria Nive o whea ki tau tuanga ane ngā ue malo pesak tō kātaki te ahoni. O whea furi e pēki kina i kainga whaupe mo matamai te awhiawhini malo pesak tō kātaki. Tala noa te awhiawhini ka inga e whakatuha tā whito ia ki te mauri ani o te ako. Tā whito ki te uwhanau a tātou e o mai uvea o ako i Karitonia. Pē ko te atona ulele i o awai pēlewa ki te uwhainga tā ia e wheala ke whelawe i pēa mo nātou. E wheala la nei lai te awhiawhini ki whakahamai ke te uhinga o koe? Ia, malo i Marenive, o hinga ko Naila takatai, au tau ua furumahiwa, pēa o ako ani, tau ani, i te whare ako ngaue o te IFMNC, Institut de Formation des Maîtres, ko te ako ngaue ia hu tawhito mo nātou e whia whai ako. Ia. E whewhai te potu o koe Sone Paulo muni kia whata? O toko ingoa ko muni kia whata Sone Paulo, a ta ua furu. Nau hau mawai mai uvea i ta ulua whiong furu mahiwa, hau maori ako heni i ta ulua. I te whainga ako ko te BTS, Production Managerial, ka ni ko tu tau hiri atu, ni ko te Assistant Manager, po te Assistant Direction. Nei la ku mahino e ke hau i te potua ni o te ako, ko te ala i te vainga ako ani ke whaitaki? Ia, ko te whare ako ani e au ako ai nei, ko te ako ngaue kia mātou e whia whai ako. Ko te mea e ako tāwhito i te ako aia, ako ngaue aia, ko te mea hingoi ko te pedagogie. Yeah. Ko te whahinga whai o te ako ki te kautoe. Ai o te primaire, vainga ako malalo. Ko te kongala ani e ke paralau mai ki ai Naila, ne more whala hana whaitaki uvea? Kailoa nive, au mahino ko te tau kuahiri ne awa whuki te formation aia, te ako ngaue aia i te IUFM i Matautu, ai Havelu. Pea ne kua tuku lewa, mre wha mahino lewa pe koe ne tuku. Kai kua au mai pe lawa mātou aia ke ako mai ki heni. He ia i mua ia ne ko te kauwhai ako ia, ane awe ki nume ki uvea silo. Kena tō ako ia te kauwhai ako ai uvea. Pea ko te temi le wani, kua o mai ako tō mai uvea, o ako mai ki heni. Ko ia heni wea. Tau whia te aruanga pea mo te ako tō i heni? Ko te ako ngaue aia e tau tōru, pea ko toku tau whakaosi pe ani. Ko pepa e lua i te whakaosi o te ako ngaue aia, ko te pepa hingo ko te diplôme universitaire, ko tōna whakatātau ko te licence, Bac plus 3. He tau tōru te formation aia. Pea mo te diplôme le vaia d'instituteur. Ko te pepa e whiala ke na whakawhiarangia, ke hingoa i koe, pe ke whakawhiarangia, ke alu whai ako. Ko ia pe aia niwe. Tā te tupuanga tau mamala ki te kongani ko te whai ako? Mare whiala whuki ka etu nei au mamana taru mai ki te ngau ani ko te whai ako. He i mua ia toku kei ako ne au whia whai au ki te ngau, ki he ngau i te ressources humaines. Pea mau te ki whainga maarie i te tau ruawhe hongfuru mawaru o whialai ka hao formation. Pea hao pe au ko te kumi mauri pe, ke mau hina ki ngau e whuki ki whalare kei te mauri o te lotu whare. Pea koe pea ana hau ai, pea whai pe i te lorotonga te ako, pea ko whai pe ki te ngau e ai. Kua u whakamalo te ki tō whaihoko e Naila. E whiala la
Sane Paulo muni ke awhata ke whakamatara mai koe ia te aluanga ia ta'auhia ako a koe? Ia, malai Mariani. Ko te whaanga ako na hau nā mawai mai uvea o hau whahini. Ai lau i te whakawhalani ko te BTS Sipo Alaksa Managerial. Ko te whaanga ako nā whiriwhiri ko te ngā uwe mai te e ke he matangi ngā uwe pe ia e whiara ka uruai. Pe ko te ngā uwe i te userevisi administratif, pe ressources humaines, pe direction. Pe ne hunga le vai mata ko pe whiriwhiri te vaenga ako aia ko tako pe ne ko te ngā pe nā whiwhai ki ai taro mai tō ke veri. Pe hoko mai ai ki taku vaenga ako au sio whalangia pe taku koe te vaenga ako aia. Pe ne kua fuamo manu ia lewa, pe ke te petana hoko atu. Iyo. Kua mau lewa ia te pepa aene ke hau whainga ki ai. E Mariani vene mau pe sif te manu ia tani ko osi. Ia whakamalo atu ki tō whaahi Sane Paulo muni ke awhata. Loro tonga lai te mila aene ke hau wai o whai tau ako i heni, ne heu whainga taa ia ne tau pēa mo koe? Ura ki tu whainga ta ia o te ki ta mawai mai te ki ta roto whare mo te ki tau mātua. O i pē mo oni ku ki ta lahi, pe mo o ka ko ki ta lewa ni whanau ke ki ta tahi puketana ia ka hau. Pe lua ko te ki ta mawai mai te ki tau mātua e whainga ta ka ki ta, tahi ki ta hau mai te ki ta whenua ki ta ni ki ta maori ai, taru mai te ki ta veri. Hau ki te ki whenua ni ki New Caledonia ni, e whainga ta apito he ki ta hau toko tahi, o maori toko tahi te whenua ni, pe mreheni te ki ta o mātua ke ki ta whalala ke ka hau kohe mea ka kita. Pe o henga lewa mo te maori ako, ni more lewa ia hu whainga ta ia ki whewheai, kai a mahalo pehange pene ko hi whanau e hau mai o vea, e ki ta hau pewhuki i te manu ia ni ko te bourse. E ki ta hau bourse whuki mai o vea. Kai ki te upunga whuri e mare niwa ne whaelele pei. E kua o whakamalo atu ki tō whaahi o koe Sane Paulo. E whewhai te potu o koe nei la takatai e tau ako, tana whakaruaru, pēa mo tana whakapaanga atu o ko ngā whuri ia ne whewhai, ne whainga fua pē? Malo ia niwe. Ko te ako ngau e ni nau muri i, e au lolotonga muri i nei, ne ko te ura ki tau mo te lua tau, ne ko te ki toko ni peia mai uvea e li mai kia mātou, e hange pē he bourse. Pēa ko te tau toru lewa, ko te tongi lewa mātou e te terituare. Ko te whainga ta atawhito pēa ene mātou whilawe mo ia ko te whai o te paanga. He ko te ako ngā whikia mātou whai e iei te temi e mātou ako ai I whare ako, mo te temi e iei te mātou stage. Pe e lewa te uki aho e mātou orai o sio I te whare ako, pe e whewhea I te whai o hele soni, whakawharani, pe ko te matematika. Pea ko te wheoro a ki whakila a ia, e tonu ke totongi, he ko tō ki horasi I pe ia e tuku mai ke matou ke whai ki te wawe o te wheoro a ki, ke tau tonu atu whiki te whare ako, ke awhike he mea ke matou sioi. Pea ko te stage le vai ia e ia te ukonga e tonu ke matou to'o whiki te matou stage, ke whai aki tu ki ngāue a matou whai, ke whai e te kautoe. Pea ko te ki whewhara neri mai tu urua ki tau e more wheaunga. Ko te whaingata ia tawhito pe a ia e whearaka o ia tu. Kai ki te nofo, mea lai ko te nofo anga, ne maui maari e pe hei heni tuku ki te hina, ne more whaingata ia ke he whewhea I te whahai aia. Tā hange la ko tu whaingata ia la aini e ke lau mai nei la takatai, e more whara ke koto uaro whakatau, tu whaingata ia, ki te upilo uvea ani o tātou I heni? Whea pe, ne ku whai pēta mtou ki kore, ki uvea, ki te DEC, mo te Vice-Rectorat. Pe ko I pe kei ngāua I pēne si amtou ako ngāua ai, si amtou ki kore aia.
Pea kei matou whakalongo pē ki te o tonu fuku atuku mai. Koe ni te whainga Māori ne ku tari whakangafua mai i te tau aini ke totongi whiki mātou aini kua kaku ki te tau whakaosi. Pea ko te kehe whakilai a ia i te tau aini mo te tau aini kua osi he ku whainga Māori e te mea furi. E ri mai te ki totongi pea whēra whaingafua te ki taru whekumi ki tō mea ia. E whewhea i a tau siu i te whaiwhaitaki o te ngāua ni ko te whai ako le wa ani ko ke tūlaki ke whai tu tau ka hau? Ko te whai ako ko te ngāua mauhinga au pito. Mai te ki tamasia ke tau whā, ki te ki tamasia e tau hongo furu. Ko te ngāua mauhinga au pito e mato whai ki te kitoe. Mai te ako ki te angāfu ki te kitoe. Pea ko mana ko apito sai te ngau ai anive. Mare whainga tā ia ka e whewhea ko te teo ako pe i te pōuri. Hangela ko tamatou temi stage. Ko te whakawharani, te matematika, te science. Ko te mea furi eia i te whaakatoa e whakatoka i te pō. Ke toka lele ki te uhu. E si i te temi mo eia. Ka e ko tona ngau e lewa ai te arahua ke. E ke soa ki te whuatau ngau e, pēr ke whiawhiai pē. E whewhea i a te whelongo i a koutou pēr mo te u ki whanau tahi ulanu e ko mahani pē fuki tātou e uvea pēr mo te u whanau uvea e whainga fua pēr koutou whelongo i? Whainga fua spēia, he ko te whakawharani fuki a heni, ko te ako ia o te whara ako heni, whakawharani a tea pēia. Mori whakila ki mori whakaonga i te, heki whakaonga i te ulea ia, ke whai aki te ako, te ulea o heni la. E whai ako spēia ki te whakawhilea whakawharani. Pea ko te mea a lele ia i takita ngāu e heni he lahi tō koroa. E ke ako koe te kitoe, ka ke te ako pē koe mo koe. E tō mea ia e ke hoki ke ilo i koe i te ki kautoe. Ko te koroa mauhinga ia ke tā ofi te ngāu e ni e whaiwhaitaki. Koe ai ni. Pai hiri ana i a te tau ani e ke ako ai pēr ke whoki lewa whaiwhaitaki tau ngāu e uwe? Ko ia e mari niwe, ka pao lewa e whainga Māori e tō lele i te tau ani, pēr o liliu lewa ki uwe o whaiwhaitaki e si ngāu e. Iyo, ka pao whuki e tonu ke mau i toki ta pepa? Pakaho ko atu la e more ko ia i e pēr whaiwhai lewa? Pēr e whēra pē ki ta kore ke tō whai, ka ko te mele vai whainga tā ia i, ko te uposta ka awahi mai uvea. Iyo. He ka, ko tuku mai ko awahi mai te uposta e lua ki au mo tonga ai ni au formation tahi mo ia. Pe ka pawhikila ia e mau tonga ia kai mora mau au. Pea e tonu ia kau te whai au, kai mora ilo e whikile vai ia, pe awa mai he hau ngāu e ako e, te tuku mai e te tūlanga e ki ako e. Iyo whē te whakalu aru te konga e, whainga ta alewa te konga e. Ko ia e tonu ke e tonu spēia ke whai aki te roto katoa te tau aini. E whewhea i a te whilongo i ako e, pēr mo te uwhai ako a le leipe? Whai ako... Ai ko tō ngāu whakatahi i heni? Iyo. Foi lele spēia mare niwe, mora hene mea ea ko vitua tahi, e matou whetokoni aki, ko te mea ea o whiawhiai he matou, ko matou tokoni manei, e mātoko rua i te toru tau, pēr toko toru i te lua tau. Pēr ko te mea o whiawhiai he matou whetokoni aki pē. Kua whakamalo atu nei la, Sani Paulo Munike Hawhata, kua maufoki atu pepani o koe ne ke hau o whainga ki ai, ko te ai e tau whakasiosio a koe ki te aruanga pēr mo te hoko atu tō Māori. Ka te tau ani e au kumi pē mua haku ki ngā aue. Ke mauwhika haku whoi haki whoi pēsi pē whuki, tani ka hau. He ka whaitu nei mori au tui tō taku ako i New Caledonia ni, pē au langi au mawai mo aru ki whalani o hoko ai. Pēr ko te mea pēr ko te mana to ani nau to oa ko te kumi ngā ue to ani. He hanga pēr ko te tuku atu te toanga ane, ko te whangata ale vai au mai te paanga. He ko taku mahi no le vai taku tau ako lua i New Caledonia ni.
Ko te ki fe whala e li mea ka mātou ai ko te whanau ako, mo le sepe whikila whi au ngai. E pe whitu ki konga a mātou whanau, e mo tō hoha pe whuki ki ai, ki mo tō ora to'o, pe ko te kai, pe ko kini ko ngā tuwhuki a mātou e mo tō manatu ki ai. Pe ko i pe e male niwe nā tō alewa te tonu i tawani, ke au tawhi mua te ako i tawani, ki kumpe mua ki ngā uwe, ke tātana ki pe mawhau ki whaipesi, ka pao whaelatu kau hoko inu ka ratonia, pe ko whalani se. Pe ka pao ko whalani, e ko te maori ke whalani, mo le pe whuki la, e te hanga pe whuko numene, e te tongi te mea furi. Mai te nofoanga, ki tau whe alu aki, ki tau kai, pe mo tau pe whukelewa tohi wholau. Pe ki au, e mau e whaingata au pito whuki, ke ka pao whuki mo le heki tai a whui, heki ta whalalaanga, pe ko kita pe whukelewa e mo oke ki ta ngau, wele whakita, ani whanau, kume heki tai a pole aki, o hinga lewa mo te ki tai a, ki te hoko atu te ki ta mauri. Ka o hinga lewa mo te hoko atu tako mauri mani niwe, e au hoki waka etu lewa i tani ka hau. Te mauri ako, pe ako te mauri ngawe. Lolo tonga la te tau ani e toru ne ke ako ai whaitaki a te ako, pe ako ke hua sia mai te tau ani i tau whakasuisui e he ukonga i kehe i te aruanga pe amo tau mauri he ni pe amo vea. O hange pe ko tonu tuku atu e Paulo, ko te mea pe eia kehe ko vea ki te whaitari hai, ma o ai te mea furi. Ko he ni, mo ni, mo pe te mea furi e he ni, ka e to tongi furi whuki ia. Mai te kai, ki te nofo, ki te mea furi. Ko i pe ai, ko te ki kehe pe ai, pe mo te mama ole wam te whamiri, whainga ta aniwe, ta whito la e to ki tamasi, nof pe e uvea, ka hofu ke o ako, whita o katoa, whainga ta. Ko te ki kehe pe ai, niwe, ko te mauri paanga pe ia, whainga fuanga pe uvea ia inu mea nei. Paka tau whakaamula koe hange la ko nā whuki hamai ko te potula ani o te kautaki o vea mo futuna ani te kauwhono, whepe ka nā tō e mautu ulanga. Ka paula e tonu ke whai mai hana tō tokoni a nā tō e whewhe ko tā te konga tonu e kuro whakaake a nā tō. Ko he tokoni mauhinga ki te tāwhito, he kualahi te kau o me ako ngā ue i te ako ani au whai. Ko te whaipanga i te uroki tau, mo te lua tau. Ko tona kehe ai i amato ai o mai mai uvea mo nātou anu fui heni. E ia te tokoni a nātou ai heni, ka e mauru ngāngeia, e wharangia pe te mea furi e ia nātou. Ko te whipiesi a mai amato mai uvea, mo re whaunga. Pea, ko te mea pe ai au atuania ki te kia nātou e ka o mai muri o whai te ako ani. He, ko te e whara ke liliu ko he tutaanga o te ako. He whaingata au pito tau loto ke whai lei tau ngā ue, kai mora ke mau te whai piesi whaonga ke whai aki. Ni koe i he temi, ne ko ke loto vai ai? Lahia niwe, maria niwe te temi e loto vai ai, tawhito la te tau ani kosi. Mai te au mai whilewa te maha ki ani te coronavirus, pēr mā punu ai mo tō whi aru aki. Moni ne more mā punu te aru whi aru aki ki uvea. Kai te kaumai epe mo te whoi piesi whuki, e ki tā whia aru te whuki o sua atu i tō waha malolola ki uvea, whi sua atu ki tō whamiri, mo te ki tamasi i whuki. Kai mora whiaonga te whoi piesi, pe ki tā nof pe whukilewa heni. Whera ke ki taloto vai ai osi. Ka te mea e au whiawhia i he matou, e lahi tau ki whae, ko matou whae furi, ani e matou ako whakatahi, e matou whetokoni aki pē, ka loto mamahi he tahi, pē aru mua whae pinga he tahi. O vai e mauri whea pē, e lelu, e whera pē ke lelu. Ia whakamalo atu nei la ko tō whia whuki mai lewa ki tō potu ani o ko e Sone Patita. E whewhei tau mauri ako ani a koe heni, ne kua ie ni tokoni, e kua whai atu ki a koe, au tara noa lahe e whuki tō tatou pilo uvei heni, ne kua ie hana tō tokoni, pe ne kua ke alu o fisifis tana tō matapā, ka e ho whaingata aia. Male ni.
I tako maoli ako I he ni Maria Nive, ni te vaenga ako ana whai, ni lewa te o, ni te ukonga I whai whare ako, pe whaka o stao pe olo stage. Pe nei ko taku alo ki tau I he ni, niau alo whai taku stage I tō Pureanga, I Piritania. Pe alo ai o kore toko ni kisi nātou, pe nutu e mai ki te ukonga e fuli e whai ka te o pepa, pe mo te mea fuli, pe ne mo tō whai, pe awatiki o wā. Pe ne a whai mai o wā te o, pe na mai o wā te ki tō koni, I ni whaonga pe, o whea ela mo te o tohi wholau, e tahi whukera hei nao mawai o New Caledonia nei alo ki Piritania. Pe ne whai fuli mai pe o wā. Pe kana o whukera taku ia tuu a ni whanau alo ka nato, ni molele e nato I hokonga whea e hoko I tu whare ako. He ko mātou o mai o wea, e whangata awhukia he ko te o mai whukia mai o wea, o le whukia o wea, ma o pe te mea fulia, mai te mea kai ki te whetoko ni aki. Kai he ni whukia e whangata ka pawhukia mele ke ngau e koe o alu takakumi he peko he tokoni, peko he whala, peko he mea pe ke roto ki ei, pe mori toka ngai ko ia. Ko pe Maria Nive nau maole wa te tonu, ko alu kisi ki te tō pilo pe o veni I numea nei, ke tuku mai whahe pole aki fuki, o henga fuki mo te tokoni fuki, tahi fula ko mātoa ni mea o wea, mo le e whangata. Ta whitula nā toa e hala mo ngā ue, ta whitula tu mātoa e hala mo ngā ue, e whangata apito ka nātou. Pe ko e lewa e Maria Nive nau tua lewa I toku loto toa, ka alu lewa pahala mo si nātou, vete anga fuki te o whangata ia lewa aia. E whakamalo atu ki tō whahi o ko e Sane Paulo Mulike Hawhata. E whewhai nei la ka ahange la e koto e ke maha ki te ukonga fure e ko tātou ko mahino pe ia e tō tātou ia whakalualu tō lopitari. Ka whewhai la te ukonga ia ka ahange la e koto e ke maha ki whewhai tōna whakalualu heni. Ia, malo I niwe. Ki taku mahino aku, he kia maori he konga whea, he kia maha ki heni, kai ko taku mahino. Ka ki ta maha ki, ka whaila tō inscription la I te kamata tau, e ke totongu koe tau I kafat mo te mutuel. Pe ko te kafat, ko te couverture sociale a ia, e wheala ke na toi whakariliu atu, ka paula ke maha ki koe pe ke aru ki te lopitari, pe wheara ka ne ke tongi la te kafat, pe ke e te whakariliu atu tau te mea ne ke tongi te lopitari. Iyo. Ko te konga ia le lei pelewa I tōna whakalualu heni. Iyo. E whewhai te pōtuani o ko e Sane Paulo I te whaahi ani o te mahaki Iyo. O hinga lewa mo te mahaki, e le whuki o tātou o ki motu, e karatu pe whuki te ora ki te lopitali, pe ko he mahaki pe akita, pe mahaki lau noa, pe ko he mahaki e whaingataa, e ki tātou atu pe ki ta hene o aro ki te lopitali, pe ki ta pasi, pe ki ta tō urumai ki tō mai tōreta, e mau lele pe me a fulia. Ka ko te whenua whika ni Maria Nive, e kua hoho whuki te mauria nātou ki mua. Pe kua tai aro pe whuki nātou mo te, pe ko te whare mahaki, pe ko he whare ako, pe ko he whahai e te putu ngāwe, ko te tongu pe me a furia. Hangi la ko te tuku atu o nei la, e mao ka pau mare e whuki hau ia ka whate e na hanga whuki hawhaki koe mo ka aru ki te toke tā, pe ka pawhala e ke mahaki, pe he la hau mahaki tau sino, pe e whai whaka I, pe hoi me whea, ka hala pe whuki te whakate aia, pe ko koe pe whukirewe ka na tutongi. Pe ko te rangi tutongi whukirai, lang ko he rangi whakalaka tu pe whukirai e te mirio, pe whakalongo pe whuki tō wakai mahaki. E whewhai la ia te hange la ko tau mai lewa ki heni, pe ke totongi e tonu whuki, ke totongi whuki ia tau hu ako, te ukonga whuri aia, ko te putu whuri aia, e kua asi whakatoha pe e uvea pa ko tō mai, e whewhai tana whakaru. O hinga le vai mo te totongi o te ako, mai hawa ki te kaupepa ako, hawa ki te tohi. Ko mātou pe le vai ko mātou pe le vai ni
whanau mai mai uvea mufutuna. E ma olewa ko kita e na totongi mai te ai fuki ki tahu ako te inscription. Hau e fuki lagi te to te kaupe pa ko te pe ni hau ki tu tohi e te totongi pe e mato ani whanau. Pe mara koe me elewa ki a ui e ko he hala me uvea kai loa. Ka kotako pe fuki manatu ka ki tu whanau mai tahi wila he ki e mato o mai fu mato te kamate te tau sa anualio. Ka pa fuki mara he ki tai fu pisi ki taha muia. Pe mo ofuri kita kore te fuki tu ki family ala. Pe ko kita ki fae, pe ko kita ki te hina, pe kita toko rua. Mo pe fura kita kore toko ni ki sina to aia, ki toko ni me pe fuki ki kita ukong a kita ani whanau. E whewhea i Sani Paulo te aruanga pēr mo tau ako e, tau whelongoi pēr mo te u whanau o te whenua ani, pēr mo te u lanua e ko te tau siu ki te no tō mauri o nātou. Ia, mare niwe. Ki te maoli e whaelele pēia, ka kita angalele pē kita mo he whanau, peko he, maela peko he lanu, peko te lanu ki a tātou, peko he lanu ala mai tu whenua ai. E kita sope kita, kita sope kita ki te mto maoli, ka kita ani hau fuki kita mai mama o mai uwe mo futuna, kita hau fuki kita so ki te maoli o nātou heni, e pe fuki ni konga e mare kita lele ia pe muni konga kita lele ia pa ma pe fuki kita mauli e ni mare o me mato civi mauli pe o me mato no holau e ni konga ki ana to kailo no me mato o ako pa kana to pe ai fia ka o me mato e mo to tali fanga fo pe kana to ai fia to ke he pe ia tu ka pe mato kai ki te maoli ako ia mutu whanau ai whalele SP mariani mo he mea kovi. Ko te alaha whakaamu nei la pe ko hau kupo, pe ko he konga ki whia paralaui ke tuku mai tai whiawhine mo tāpunu ia ki e tatou whelawei. Ia, ko te ki konga pe au whakaamu kia ki te whanau ani ke muri mai. Ko hakpe ki toko ni ware whea, ko te etahi. Kena tō whai te mea na tō whiwhai ki ai. He elelei o te ako ia pe ikunga fuas pe ia ka ke ako te mea ki whiwhai ki ai. Ko i pe e niwe. Ka he mure ui ke whainga fuanga he tahi vaianga ako pe ki ta aru ki ai, ka mure ki ta loko manako ki ai, e mure ko i ai. Whewhenga ta alewa i tona hoko atu ki te maori ngā ue. Ko te atau manatu ako e, tau whakaamu e whare ke whaki mai la ka ngane mo tā awhi, mo tā pune e tō whelongoi Sani Paulo muni kia whata. Ia. O tako peki toko ni au whaki atu i te awhiawhine ka ki te whanau furi e mumuri mai a mātou ani nei ko mumoa mai. Ke whakalongo peki toko ni furi e whaki tu mātou a. Heka tu toko ni aia e mo oni peia. Maori whakalongo o te maori vai perewa. Pea kata ki te ako. He ka hala pefu ki tau i a whiriwhiri. Pea koe pefu ki le vai e ka tōko wiki ai. Pea mo ka pao e ke tō lele mo whakalongo lele ki tō toko ni furi awa te tō mātua. Pe fua mo manu e pe ka koe ki tau kaha. Whakawhetai ki anai la takatai pea mosoa ne muniki hawhata i te whia vai i te awhiawhiani. Ke kolua mautu mau e te whakataki ki te hoko ato te ako. Ki te potu le wakainga o te whiawhia e tō hangai pēr ko te whiria ono furi, ko te uwhiawhia mo te u mali e ia o te ki imotu ani o tātou o ko futuna. Ko te whiawhia ni e tō whiawhia pē tō mata mee ki te u mali e ia ne te ui e te kolo ani o taua ki te whakanofo pātele o lemo. Ni ko te tau luawhi mawhitu a ia kainga.
Ko se atu kainga ia te tapakia ni I alo kua tō hiki lewa ki Singave. Tō manatui ko te tau awhi hivangeau, hivangu furuma ono. Ne ko te waha kua hiri ne whai ai I te koro takitahi te whakamaa nā tōtō planga te palaukia o Singave. Whakakaukau ani ne e to o whakatatau e sa atula pātere la whaile kolokilangi mo te kautakitaki o te poto tūpulanga. Ngā ua ne e to o I te lot fia fia, te whakamaa o te uala mo te ulotokolo, tā whito te tānaki o te ngāstini, ko te fia whakamama o pe aia o ni whahinga ta imahaki I te whenua. Pea aki tona taulo tolelei, ni na tauto e fia whakaha mai, ki te kai ngā furi I te whakapotopoto, I te laku haele o te ngāsitini, he ko te lelei pe aia o te kāhau o te motu o futuna. O mahino mai I te osi o te whai te whakatuutu ai ni, ne whakatuutu ai lewa, ia he aho, ke whai ai te poto whakaariki mo pātere, te ahi o te ngāu e ni whakamaan e whakahoko e nā tautu pulanga. Ko ia nei ko te uhuana nai ne whakahoko ai te aahi, pe ne ka mata mai tawai o whakaosi mai ki leawa, pe aki e te upule aki ai ni, e mahino ai lewa ki a nā tautu pulanga, e tue kau mo nā tau ki te langa o te whenua. Ka inga tōtu e whuki mai pela ki alo tau hoa I pēa mo te kautūpulanga ia o te kolo ani o taua, whakaamu pēa mo te whui mahalo ani ko te laulua.
lomi piano veri pe ia i silo kainga lomi piano le lei pe ia atuanga le ani ko tamore. Ko sile va kainga i te ulele ne te ui ki te vaha kato ani e whakaampe te loto ne tolele i atona tufatu. Ka loa te mauri, ko kita toi whuki mai te vaha ani ka hau o whai et whakalong kia koutou. Nana whala.